ومعنی حلاکیدل اور نزدیکیدل مقام ته وګورئ. یندبهم ندب یندب ندبا بلل دته لیکلي وي یدعوهم دا معنا ده. ندب یندب ندبا بلل ندب یندب ندبا دا چې انسان په مړي جاري او محاسن ولشمیري چې دې داسې سره دې داسو ندب ورته وایي. دلته معنا بل حين يندبهم في النائبات في دا في حرف او فعل دوار راضي وفايتي وفيا وركون وفايتي تفسير امر دون کے تارا ولا وی کے مواد متحرک بارش خپل حال پیدا یا تلک فی دوس عمل دی پس دی گردان کوا فی فو فی دا مخاطبه مونږ څنګه دا عمل کړه فی دا فعل دی او دا حرف دی مقام ته وګورئ او بیا فی حقیقتا د ظرفیت لپاره راځي او د دین ما سوا په نور معنی کې مجازا راځي. دلته فی حرف برای ظرفیت نائبات جمع نائبتن نائبه مصیبت توائی حادثہ ناب ینوب نیابتن قائم قیدل پا مقام بغیر ناب ینوب نیابتن قائم قیدل پا مقام بغیر دا دما نائب دے او ناب ینوب نوبت و نوبتن مخی طرات لئی دی مصیبت حادثی تول نائب وائی دام مخی لراشی انسان دا علا ما قال برهانا علا پرنوی کدا فیلیا اسمیا حرفیہ دریک قسم راضی علا تفیشی ماضی علا یعلونا اچھا اسم شی پدی شرط کہ پدبانی من حرف جر داخل شیوی فمانا دا فوقوبوی زائد جلست من علیه اے من فوقه او علاق حرفی حقیقتا دا استعلاء دا پار راضی دا نور معنی دا پار مجازن راضی دلتا علا حرف برای استعلاء ما اسمیہ حرفیہ پرن تیرشن قال بعد قول نبی برهانا عرب دا پار دا اشباع دے برهان دلیل توائی جمع براهین راضی لکه سلطان جمع سلاطین برهن یبرهن برهنتن دلیل قائمون پیو مسئلہ باندې مسئلة مبرهنة مسئلہ مبرهنہ دا سے مسئلہ چې په دې دلیل بیان کړی شوی دی. مبرهن دلیل راوړون کې انسان على مبرهن على مبرهن على دعوا دے پخپر دعوا باندې دلیل بیانول شي. بیا بیان د کمال شجاعت د بنو مازن کی لا يسألون اجل نغوالی بنو مازن اخاهم روفنا حين يندبهم کلچ بلی اغرو دیلرا فی النائبات في الحوادث في المصائب برهانا مقشا نواري دليل على ما قاله عيد محذوف ده والعيد المفعول يجوز حذفه على ما قاله فأنا سيد باندي چوائی ده اغیرہ دا در پوکو دا بوزدلو خلقو کار ده دی وائی کہ کلتو تا خبرو دے کہ ارے وسلے راواله نوی کہ چا سر جان دے کم دے جان دے منگا پورے کپس دا خود بوزدلو خبر ہوا کہ دا توی وسلے راواله بس صاحب مخشا منگا در پسیو نوی تا تپوسونا لگئی اگر دیکھ شیخ رابی کی ساری کی بیا فوراً مانگا وسلی
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدل ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لكن دا دوارا حروف دي، ولكن دا حروف عاطفة دي، او لكن دا حروف مشبه بالفعل دي. دا لكن دا حروف عاطفة او لكن دا حروف مشبه بالفعل دوار لپاره استدراک راځي. استدراک دفع التوهم كناشي دا كلام سابق. لكن يلكن لكنا ولؤلة تجب كيدل. إذا إنسان دا جب صفاني سريع فخبر سمكو داس إنسان تلكن الكن واي. علامة التفتازاني رحمه الله سبحانه له عالم بجوله وتجب إنسانه. سريع فخبر سمكو اداس انسان چې غوسه شي دا هو او سره خبره کوي زموږ خپل استاد الله باج غریب رحمت ساتي هغه دا شی په دوه په ما سره پنځه کال تیر کړی دي فضل هغه د دې په تقوال نه پوښي بالکل ما دا آس برابر دومره وا چې کله به غوسه شي دا په سره نه پوهیږي هغه زوی والله لا هم بخیر زوی د خپل عالم او وفات هغه د چټیانو نو هغه ته یو پیروي پکې دا وته وی ناوره کاټه راو او یستا دی ورسره وسه برشان راوړه لاغه ولستل راوړه لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد هذه ديوان كتير قوم مكترش. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد دا إن وسليا دا جزان نغوالي إن دا فعل أو حرف وارد فعل شيء دا أمر عانى يئيل أيضا راتل لوقت إن لك بيع فشان أمر ذي أو كحرف شيء إذا كانوا معه يطار ذي إن شرطية إن وصلية إن زائدة إن نافية إن مخففة أقامت بقول كانوا ذوي عدد كان يكون كونا ذوي جمد الزودة كما نرى صاحب السر عدد شمير جمع أعداد رازي عد يعد عدا مثلا يقولون شميرا كألف سنة مما تعدون عد يعد عدا ليسوا من الشر في شيء وإنهارا ليسوا جمد ليس لا ليس كت وقولني جمهور وعيك ليس فعل دي او بعد ویچ لیس حرف تے لیکن دینا نا مضاری تا نما امر شتا نا نحی شتا نا اسم فائل وغیر شتا او لکنا مثال نور سرازی نو اگی ویچ دا حرف تے تو حق پا جانب جمهور علماء نے دا لیس فعل لے لیکن دی سر زمائر بارزہ مرفوع بھی وسکی گی او لحوق دا زمائر و بارزاو مرفوعو دلیل لفعلیت دا فعل دی او لیس دا پار دا نفع دا حال رازی لیس زائد القائمان ندا زائد اولار فی الحال ندا لیس دا پار دا نفع دا حال لیس زائد موجودا عندي زائد ما سر اسم موجود دا ليس لبارد نفي حال او قول ذلك ليس لبارد نفي مطلق رازي نتطبيق بلاسي كوي شيء عند القرينة لبارد نفي مطلق دي او شيء قرينة لي بها لبارد نفي حال لي من الشر في شيء وإنهانا
शाइउन जमे अशियाउ राजी, शाइउन जमे अशियाउ, शाअ यशाउ शाइअन व मशीअन व मशीयतन वक्तल इरादा लरल। व इन हाना इन बेवसलिय दे, हाना के अलिफ बपार इशबा दे, हान यहून हाउनन आसानेदल नरमेदल, हान यहून हाउनन आसानेदल और दा हान यहून दे कदा मजदर हून शी हून जैसे के माना था तबदुल मजदर सरा तबदुल माना राजी, तबदुल बाब सरा तबदुल माना राजी। बिल्त की मजदर बदल शो हान यहून हाउनन आसानेदल, हान यहून हूनन जलील केदल, दा हान हाउन लरे कदा तो हून लरे वह अलैहि हय्यन दापमा आसान ने। लेकिन कौमी दा खमदने की पखपल कौम पूरे खाम भी वर्त हुई, लेकिन कौमी लेकिन कौम जमा वैन कानू लवी आदादिन कसीर, अगर कदी खावंदान बादल कसीर और ऊंच एतबारी खुदी ज्यादा दी बड़ा कपाराई दी, लईसु मिन शर्र फी शैइन व इनहाना, नदी लशारना इस शय की व इनहाना व इन कल्ला व इन हक़रा, अगर का हकीर अगर के लिखी अशर की निधि आया मुरी से वो घर रामुन अगर जगह लाला आमूल से सरा अगर जामना ने महारमान जो कंजल ने बोले रखल को परवान दे यह जमींदार जग जो चाहतवी रास अपना सर जगह अरागे व्यवहार को इस्तास खुद से मगन बताओ से खेमा अदरबान खीजमा बस आशे तकरबतर सवाल खबर खत्म शो मोरी से भी दासी वो काफिर पे के खी चला और ये भी चला बिदाती वो काफिर पे के खी ता वही लेकिन लकौमी वैन कानून नबी आदादिन, लेकिन कौम दमागर की खानदान दादे कसीर लैसु मिन शर्रि नदी लशर नफी शहर पे इस चीज की वैन हाना वैन कल्ला अगर कल्लक भी ताज़ा शर रखेगी। यजून मिन ज़ल्म अहल ज़ुल्म मग़फ़िरतन व मिन इसाअत अहल सूइ इहसाना, यजून जज़ा यजज़ी जज़ाअन बदला और कवल, जज़ा यजज़ी जज़ाअन बदला अगर खलियों का बड़ी बदला और कवल, मिन ज़ल्म अहल ज़ुल्म दस्त के दामिन दपार बदल का न जज़ा यजज़ी की तजरीद गए, तजरीद से तवाई इस्तेमाल लफज पबाद माना मुजुल्लू की चकर इस्तेमाल द लफज तमाम माना मुजुल्लू की मुताजिर भी न तजरीद द लफज द बाद माना मुजुल्लू ना के बाद वाला हमारे फरिश्ता वाजिब सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, असरा द इसरान है, इसरा इज़हाब बिल्लैल बोतल पशपकी उसका जैसे तजरीद न जाए सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी बाकी द आग रात लगा कि बोतल याद पशपा की बंबख पल पशपा की हमारा सही हुआ अजीज माना छोड़ा कि सुबहान अल्लज़ी पाकी द आग रात लगा कि बोतल याद पशपा की बंबख पल पशपा की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुसल्लत हो बिल्कुल तजरीद के इफ़राम आला इज़हाब के फ़क़त बस सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही सुबहान अल्लज़ी अज़हब बिअब्दिही लैला बाकी अल्लाह की बोतल है बंबख पल पशपक बल्कि यजून मिन ज़ल्म अहल ज़ुल्म जज़ा यजी गल तमारा वर्कऊल के मिन दफार बदल वर्कई पबदल जुल्म की
یو ظلم دی یو ظلم دی. ظلمون بفتح ظا دا مصدر دی زیاده کول لکه دی روی دا یو پړه خو باسي وای پورته دا زیاته دا ظلم دی دا وای کړی دا ظلم یظلم ظالما زیاده کول ایو ظلمون دا اسم دی زیاده ان الشرک لظلم عظیم بیشک شرک خامخا زیاده دی تلوی زیاده دی نو ظلمون دا اسم دی معنی زیاده وضع شيء في محله انتقاص النصيب والحظ مطلب تقول جوړ دي ظلم يظلم ظلما ظلما زیاده کول ظلما مصدر او ظلم اسم یو ظلم یظلم ظلما سمعونا داغی معنی تیار کیدل ظلم یظلم ظلما ظلمت تیارو ضد نور رازی ظلیم شترمر ظلیم شترمر توازی اهل الظلم مغفرة اهل جمع اهلون رازی او اهالی اهلون اهالی اهل یأهل اهل یأهل اهلا وعده والا کیدل اهل یأهل تأهل يتأهل تأهل الرجل اصار ذا اهل اهل والا شو ده وعده والا شو ظلم مغفرة غفر يغفر غفرا ومغفرة وغفورا وغفرانا فلما نتفكول لذي غفر يغفر غفرا فلما لا مدله معنى اصلي معنى حقيقي تكول فدي مناسبة سرى خود في درجنا فالعدوث من التوبات بصر قدي يتا مغفروي مغفر دوم دا صرف فتشري مغفر الجنب الغفير وی جماعت جنب غفیر وائی دی جماعت لگتاس و سوال درمی کے داموں ہم پٹکڑ دے کنا تاکتار دے کنا الجنب الغفیر او دی بخلو تا ہم مغفرت وی فدی کی آرگولات پٹشی کنا تاکتار ہوتا دی اللہ پاکو تو بخلو کلا آئے اولا پٹشی دا ومن اطاعت اهل السوء احسانا دعوى عاطفه اطاعت مصدر بعد فعلنا ساء يسوء سوءا وسوءة غمجن كون او اساء يسوء ساءة بد كون سوء بد احسان ضد احسان شو دیکھیں محسنات بدیعیون مطابقت راغل جمع مادین معنیین متضادین کی دیکھ مطابقت ہوائی تباق تصدیق مطابقت تضاد دا طول احسان دی مجرد دو باب نرازی حسنا یحسنو حسنا یحسنو نصراو کرمنا حسنا مصدر رازی او دا حسن دا اسم دے خائش یا مانا خائشتا کیدل دا مصدر دے خائش حسن دا اسم دے خائش دا یجدون من ظلم اہل ظلم مغفرتا دا شئی بنار تو زام دا عرب باندے جاہلیت کی دا طریقہ وا کہ دا عزت وی مرتبہ دا انسان داوا کہ تا پچا ظلم کا یہ انسان اوزنا لا تخلیق فریقا او پکور بانے لوٹ باواشا اوچ پہنچا دا در عزت وی مرتبہ وا او بدلا غستل دا دیر اللہم نے مرتبہ دا عزت کہ دے ورا عزت بدل واقع جاہلیت تو کنا نو بدلا غستل دا ادنا دا مراتب دا عزت او اعلا دا منازل دا عزت
ابتدا د ظلم وا کتاب ظلم دین دا خپل قوم یادوي چې دا دومره ډرکوک او بزدل دي که تا ته ظلم وکړو ای ته بخښنه کېږي. اسلام کو دا بهترین اخلاق دي او د جاهلیت دغه ناکار اخلاق دي. یجزون من ظلم اهل الظلم ورکوي په بدله د زیاتي کولو دو ظلم والو کې څه ورکوي مغفرة دی مفعول دی بخښنه که تا ورسره زیاتی وکړو معاف کېږي. ومن اطاعت اهل السوء احسانا او ورکوي په بدله د بدو کولو دو بد کولو کوونکو کې احسان دی د بدو کولو په بدله کې احسان انسان سره دی د خیر دی. دا د اسلام بهترین خوی دی. نبی اسلام فرمایي صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. دا ولې تاسو نه کړل ځان ته وردي مو مولایان بولو ته وایي چې مقدور څه دی له کوبل واحسن الى من اساء اليك. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو انسان په بازار کې بې عزته کړ تدې سپک سپور خبرې وته وکړه زه ته بس غلی ولاړم. امام صاحب د ما صاحب مدارو کې هغه خوار مداو بهترین لوی مالدار سره و تاراکی خو ټک مالدار او لوی عالم هم دی او په بازار کې وته داسې سپک سپور خبرې وکړه بس یې خوارو شو. امام صاحب ورته راغی د سوحان کې روپۍ یا اشرفۍ واچولې او د هغې کنزلمال کوڅې د الله ورې ورته ووایه هغه راووت ویې کتل امام صاحب راغی دی اریان څه د انسان ما په بازار کې بې عزته دی زما کوڅې ته راغلی. امام صاحب ورته وایي چې بچو دا ما سره بازار کې ډېر لوی احسان وکړو ډېر لوی احسان نه مصروف او قرآن کې الله وی چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان نو دا هغې بدل کې ما ذلک اشرفۍ راوړي دي دا والا دغه سړی داسې شو چې مړ شو. ورته وایي حضرت ما تا سره څه احسان وکړو ته ما بې عزته کړې ورته وایي ته ظالم شوې زه مظلوم شوم قیامت کې به الله پاک ستا نیکی ماله راکوي تا ما ته قرض وکړو او زما بې عزتي دې وکړه د دې بدله به خامخا مال الله راکوي نو ستا نیکی به مال الله راکوي قیامت کې چې ستا منځونه مال راکوي او ستا نسلونه مال راکوي ستا عمره مال راکوي د دې نه لوی احسان بل شته دی دا دوی به کې والا راشي بس هغه رامنډه کړله په سره خپل او ورته وایي توبه وباسه او معافي نه غواړم ما معاف کړه حضرت مړ دې کړم په دې خبره باندې اب یا هغه د اتباعو سره دوی سړی نه جوړ شو دا اخلاق یا هغه سره څه وکړو او دوی سره څه وکړو دا احسان دا اخلاق دا د مسلمانانو اخلاق دا دي. نن موږ د کافرانو اخلاق وارث او هغې انګریزانو زموږ اخلاق وارث د اسلام کوم اخلاق دي خلک وایي انګریزان ښه خلک دي کافر به څه دي و هغه پیغمبرانه اخلاقو خامخا کتابونه ګوري که نه د خپل پادریان یې هغې ورته وایي چې د پیغمبر اسلام دا خو یو مخلوق ته به عفه کوله دا نو اخلاق ډېر زبردست دی. دا یجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ورکوي په بدله دو زیاتي کولو دو ظلم والو کې بخښنه ومن اطاعت اهل السوء احسانا او په بدله د بدو کولو دو بدو کوونکو کې احسان. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا. كأن دا حرف الحروف شباب الفعل مرکب د کاف التشبیه او د اننا كأن حقیقتا د فار د تشبیه راځي او مجازا د نور معنی د فار راځي. رب د فار سو حالت دي یو حالت د اطلاق د رب یو حالت د اضافت دی یو حالت د
الف لام محلہ باللام فصورت اضافت کی در رب اطلاق غیر اللہ بانی کی رب المدرسہ رب الدار رب السلام بس وہ ہے نا تو حالت اضافت کی در رب اطلاق غیر اللہ بانی کی اگر معرف باللام بھی الرب بیا دا الرب اطلاق بغیر اللہ بانی لکھی الرب صرف اللہ وكذلك نقول في ده سبع معلقة واستنى شيء هو الرب والشهيد على يوم من الحيارين والبلاء بلاء هو الرب دا الرب معرف باللام دي او سرد دي دلت كده رب معنى ده بادشاہ ده عرب سرد عمرو بن هند اللہ دا مانا دا فتاس بدا جواب کوئیں کہ دا الرب اطلاق بغیر اللہ لکھی گی وہ کلت داجستان میں وزد مضاف الدین تو پدر صورت کی بیا دا الرب اطلاق بغیر اللہ کی دا دم پدید طریقہ دے پلہ جو دا راضی سبے پاخر کی آکے کلا مطلق ہوئی رب دا سے رب ندردے اطلاق بغیر اللہ بندنی کی کہ کلا رب شی مطلب سے پہلے اسلام بھی لوگ اضافت بھی لبیا اطلاق بغیر اللہ باندھے ڈالی کی رب یرب ربا قالل الخالق ابتداء والرازق بقاء والغافر انتهاء رب خالق ابتداء کہ پاور کی پیدا ہو دے والرازق بقاء رازق بقاء دے اسباب ظاہروں کہ انسان بغیر دفارہ کے دمدل شبہ دے کرتے والرازق بقاء والغافر انتہاء اور باخر کی بیا بخور کی انسان معاف تربیت ابلاغ الشیء الى کمالہ تدریجا رب سے ہوئی ابلاغ تربیت ابلاغ الشیء الى کمالہ تدریجا رسول دا شیء کمال خلط پکلار کلار دا چیزوں کو رشتہ تیرے مورا پیداشی اور بہترین عالم بس رشتہ نہ دے پیداشی ورکوشی بھی رو پکلار لوئیگی دا علم شروع کی قیدہ شروع کی دا والا والا کتابونا بس کالا دورس کالا شر کالا تیر کی بیتنا اللہ مجھول کی ابلاغ شیء الى کمالہ تدریجا دے تربیت کوئی رسول در شیء کمال خلط پکلار کلار جب انسان ریوری ازدکی چندیاری لواری ترکانی دا ورد تکیر امرزا دا استاذ دی پورا کافی وقت باتی علی بٹی کرنے کمال ترسی دا تربیت ابلاغ شیء الى کمالہ تدریجا دا ونی بوٹی فصلنا دا ورد تا کارو کو بس دارے بوس نا دا با پکلار کلار ریبی دا با تیشی بیا با روزی پتی با درین یا کی سرور میں کی شپک تیشی دا با کمال ترسی دا تربیت ابلاغ شیء الى کمالہ تدریجا لم یخلق لخشیته لم بار بار تیشو خلق یخلق خلقا پیدا کول خلق یخلق خلقا لخشیته خشیتن یریدن خشیتن او خوف کی دا نسبت عموم خصوص مطلق دے ارا خشیہ خوف دے او اریا خوف خشیت نظر خشیت خوف یشوبه تعظیم خشیت آغا یری توائی کہ آگی سر تعظیم گجی تکی دا چار یریگی نو دا آغا عظمت کی فضل کی پروتی دیتا خشیت وائی فلی وجہ اللہ پاک سنگا فرمائے انما یخشى اللہ من عباده العلماء کم مقام دجل کی دا علماء فضل کی دا عوام نشتا کرا نو خشیت آغا یرا آغی سرا تعظیم دا مخلوق او دا خشیت بلا معنی قیدل لازی
वलकद खशीतु बिअन्न मन तबिअल हुदा सकनल जनान मअन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसे दाखिली लड़ावा अल तक तो वो मास खबर न कोई बिल्कुल वक्त शो उतावा खैर अली कल में ऐसा खैर नहीं बा बारी सुबत बिलगुमार को बाबा आगा तकरीबन जितने वक्त थी फिर तो बहुत सारा नास मम्मान आसा पदा शेर हुई वलकद खशीतु बिअन्न मन तबिअल हुदा सकनल जनान मअन नबी मुहम्मद। देखिए क्या हुई फिदा शेख मौलाना से गलत दिन खंड गलत दिन विदा माला खुद ढूंढी थी न बैठे तो खशियतुल समाना थे विजय मैना दा खशियतुल जवाल यो माला खुद था कि यही दिल्ली अभी उन्हें माली रहेगी नतीजे तुम्हारा इल्म दे मुख्तार सिहा बलोगत बेहतरीन मोतबर किताब थे भरपूर किताब है मुख्तार सिहा तारीफ गिराई के बाद आना पद्यार रसूते रस्ते मगर तालिबान दा किताब मदरसे तरा गए महफूज इस्लासी में साल किताब मुख्तार से आ रहा है माधवी दाखपुर रूह गाना को बोला किताब को रहा हमारा किताब को रहा जाता है ना एक शेर बना रहे अदा हमारा बच्चे बना रहे बस बेहतरी शू और जाए ना पास क्या बात रहा खबर शोरूम फिर खुद लेगी देखी क्या ये अवकाश बार फाल रहा है अगर खबर उपला मैं मरा प्रे तो और खार नहीं ये बोले नहीं मैं बस दे रखा थी ये जगह दस सुबह मैं मात्र सब क्या करा छू बड़े दो खबर पल दिया बात रहा बड़े खोला उसको अब यह 6 बार पर खोला दे कर सुकून कर बदा वलकद खशीतु बिअन्न मन तबिअल हुदा सकनल जनान मअन नबी मुहम्मद। वलकद खशीतु वलकद अलिमतु सिवाहुम मिन जमीअ अन्नास इंसाना सिवा दा बकलिमात दो इस्तिस्नान है मुंग मकबूल दा सभी अल मकसूर मकसूर वल मफ्तूह ममदूद तसील दे किसी बयान मकसूर है सिवा अति तसील जबर की फतहशी बया ममदूद सवाउन अल मकसूर मकसूर वल मफ्तूह ममदूद सविया यसवा सेवन बराबर इदन मिन जमीअ अन्नास इंसाना जमी अल्फाज ताकीद नहीं जमा यजमा अन्नास दा इसमें जमद इंसान बा अन्नास इसमें जमद इंसान बा अन्नास असल की उनासुन दे उनासुन अगर हमजा खिलाफुल क़ियास हदफ करे शगे दे दो शाफी को मतल किताब मसलन बेला बेला तखफीफुल हमजा की कि हमजा तखफीफ सो किस्म दे इब्दाल सरा हरफ सरा बैन बैन सरा वो शर्त तखफीफ दारी किदा मुब्तदा बिहानवी का मुब्तदा बिहावी तो देव की तखफीफ भी शिको दे दा उनासुन दे दा मुब्तदा बिहा दे शुरू पर हमजा शविदा और ब्या पदी की तखफीफ शविदा हदफ शविदे शुजूज़ान दा शाद आ रहे उनासुन के लिए हमदा हदफ पर नासुन पात बेदर हदफ अवस के इस्लाम वाला अन्नासु बेलाम नून का नून पनून को मलहम का अन्नासु इंसान इंसान जमा अनासी राजी अनासी अनासी कसीरा असल के अनासी रे अगनुन पया बदल शे अनासी इंसान द उन्स न दे उन्स मिली तवाई जवाल इंसान यो शांति भी अच्छी मर्गी राशि व्यापर शांति वमा सुम्मियल इंसान इल्ला लिउन्सिही वलल क़ल्बु इल्ला अन्नहु यतक़ल्लबु। अध्ययन कोल शाफी के दार अगर खुदा इंसान द निस्यान न दे खुदा कोल ज़ईफ कौन ने सही कोल दारें
कि इंसान द उनसुन न दे उनसुन इंसान द उनसुन न दे द निसियानुन न दे अगर दा कौल बना के दे من جميع الناس انسانا انسا یا انسو انوسا یا انوسو انسان و انساتان مانوس کېدل دا بیا دې په خپل قوم پورې خام دي حمله ورپورې کې ټوک ورپورې کې كأن ربك لم يخلق لخشيته گویا چې رب دتا نه پیدا کړي د پاره د یری خپلې سوام زواده دي من جميع الناس انسانا كأن ربك لم يخلق انسانا بس ہوگا کوئی کہ رب تک اللہ پیدا کرے كأن ربك لم يخلق انسانا من جميع الناس کوئی کہ رب تک اللہ پیدا کرے اس انسان من جميع الناس لطول انساناننا لخشيته فقار ردلو خبر سواهم سوادتنا دا دمرا نیکان صالحان دی کہ اللہ پاک دخپل جرد پارا صرف دی پیدا کری برسو کسی دنیا کی و دی نو دی تارا ڈب نور کی تارا کنزل لکی بدلا دخلے لیلی کی برسو کسی لیلی کی خام بیور فلیتنی بہمی قوما اذا رکبو شد الاغارت فرسانا و رکبانا فليتني بهمي ففسيحا جواب شرط محذوف اذا كان الامر كذلك فليتني ليت دا حرف حروف مشبهه بالفعل اسم منصوب خبر مرفوع ليت او ليت لا يليت ليتا كما اقول ولا يلدكم من عملكم شيئا ولا يلدكم لا يليت ليتا كما اقول ايو ليتن دي ليتن ليت د شک دي طرف ته ويدا ليتان جوړه طرفه ليت جانب العنق د شک دا طرف ایو د پښتون لیک دی اوا کچانو به وی طالبان به راګرول پلیت زم پلیت مسکوم پلیت واپس راغله نو یی څه پته دا ورا څنګه خبره کوي چې پلیت زم او پلیت مسکوم مو پلیت نه پاس دی او پلیت راځم نو دا و داغي وی چې دا پلیت دا پا حرف جر دی او لیت اسم د پته داخل شوی دی لیت تاسو دی ورولو چې هغه شونټا مونږ کوي کوي هغه سیده ورته کی د پټیال کې کروالي ګړه پلیت زم پلیت موږ کوم دا د لیت ودروما نو موږ کوم او پلیت راځم دی وته درته دا پلیت دی دا پا د نفس کلمه نه ده بلکې دا حرف جر دی او لیت دا شد دی کله دې ورته فلیتنی بهمی قوما اذا رکبوا بهم جلابال پار ربال اللہ او هم دار المیر راجی دی چاہتا دی بنو العنبر تا قوم بخطیس اذا رکبوا رکبا یارکبوا رکوبا سوریدل رکبا یارکبوا رکوبا سوریدل دا رکوب اصل کی پا اوخ بالی سوریدلو توائی راکب حقیقتا دا اوخ سور توائی دا بکی اقتصار شوی دا اریوشی سور تا اس منگا راکب وائی راکبا یارکب رکوبا سوریدل اور راکبا یارکب راکبا کشی مصدر راکبا نو رکبان ایزن گود دوئی گنا نو لن زنگون والا کېدل زید ارکب زید لوی زنگون والا لکت لوی زنگون او رکبا یارکبو رکبن زنگون بانی وحد شد الاغارتا شدن حمله کول
شب يشد شبا منډه وهل معنا راځي او شب يشد شبا حمله کول معنا راځي دلته معنا حمله کول الاغاره اغاره مصدر دی باندې فعلنا غار يغير غار يغور غار يغار مدرسة لازم اغارة لوٹ مار اچول غارة تیرا اسم دے اسم مدر دینا اغار يغير اغارة لوٹ مار اچول فالمغيرات صبحا قرآن کی طرف دراغلے فالمغيرات صبحا فرسان جمع فارس تا فارس فرسان جمع فارس فارس مانا شاہ سوار کا اسمانی سور فارسا یفرسو فرسان فرسل اسد فریسته چې کله زمری د احکار اولیوي دا شک ورمات فریسه کار کوي شي د زمری فارسا یفرسو فارسان افترس یفترس افتراسا بأسد صحب يد حيوان مفترس فرسا يفرسو او فرسا يفرسو فراسة مصدر بدل شو ده زائد ده باطل حال معلومه اكتفوا فراسة المؤمن فإنه يرجو بنور الله تعالى معنى بدل فراسة او فروسا يفرسو تروي كرمونا فروسة وفروسية دا اصل پکار کے باہر ایدل اصل بوتلل داغی گرزول عربوی لکل فن رجال اس مثال وہ پاس بارہ شب سورے دی اب یا شاتور اسمان کی پاور ظلم دی قریب تنگی گی لکا نام اچھا دیکھم تجربہ کاروی شاتور اسمان سیر روال دی اس پر والی لکل فن رجال مدہ فاروسا یا فرسو فروسا تن دا اصل پکار کے باہر کی گئے فارس شاہ سوار رکبان جمع راکب لکہ صحبان جمع صاحب راکب اصل کی دا اکسو توائی درگ اتصاص شد الاغارت دلتا دلس کی دی شد الاغارت شن الاغارتا شن يشن شنا اراون نك شد الاغاره دي الاغاره ده مفعول له دي او كشنوشي دي بیا الاغاره ده مفعول به ده فليتني به قوما لوكاش ومالنا فبدل اغوي کی قوم داس قوم اداره کی بو پر کی سواری کی اغوي شد الاغاره شدو حملکی شدو سوالو حملکی الاغارتا دا پار دا لوٹ مار کولو فرسانا و رکبانا پا دی حال کی کہ سواری پاسلو باندے او سواری پوخارو باندے بارے پاسلو بارے پوخان ادگر شنوشی بیا الاغارا مفعول به دا شن الاغارتا خوری لوٹ مار خوری دغه کارم بیا میدار خور لوٹ کی بیا لا مانا شن الاغارتا فرسانا و رکبانا خوری لوٹ مار پدی حال کے کہ سواری پاسلو باندے اور سواری پوخانو باندے وقال الهند الزمانی بس کدوائنا دے ویسے